तबरेज़ का बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो तबरेज़ को साफ साफ कहता है कि जो कुछ हुआ है, अगर इसके पीछे सुंबल का हाथ हुआ तो यकीन मानो कि मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और इनका मैं वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिसको सुनकर तबरेज़ खामोश हो जाता है क्योंकि तबरेज़ जानता है कि ये सब की मिली जुली भगत थी, इसलिए उसके पास अब कोई भी अल्फाज नहीं रहते हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर भी देखना चाहता है। लेकिन वो ये बात भूल सकता है कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो ये बात नहीं भूल सकता कि उसने अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। लेकिन उसका बाप उसको इस बात के लिए कहेगा कि तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा, यानी कि एक सच्चाई का और एक झूठ। अगर तुम सुंबल के साथ रहे तो सारी ज़िंदगी झूठ और ऐसे ही यानी कि दिखावा ही करते रहोगे, वरना अगर दुर्योधन का रास्ता चुन लोगे तो तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इस पर तबरेज़ कहता है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं इधर सारा दिन की ज़लालत से परेशान हो गया हूँ, यानी कि अब मैं इधर नहीं रह सकता, मेरा इधर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आगे से वो कहता है कि तुम्हें अब एक अटल फ़ैसला करना होगा, ऐसे करने से बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। एक ही फ़ैसला करो और उस पर डट जाओ, वरना तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। और इस गुनाह में समझो कि तुम बराबर के शरीक हो, क्योंकि तुमने इस के बारे में आवाज़ नहीं उठाई है, आग के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए तुम भी इसमें शामिल हो जाओगे। दूसरी तरफ इरफान की जो खाला है वो उसको कहती से है, प्यार करते होते तो कोई ना कोई स्टेप उठाते, ऐसे तो ना होता जैसे तुम लोगों ने किया है, क्योंकि तुम्हारी माँ का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो तो किसी की जान भी ले सकती है, और जो किसी की जान ले सकती है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और सच पूछो तो अपने खून की जान ले सकती है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है और आप लोग उसी गलतफहमी में बैठे हुए हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ है कि आपने मुझे भी इन लोगों के साथ ही समझा। हालाँकि शफ़क़ तो मुझे बचपन से जानती है, आखिर वो कैसे मेरे बारे में इस तरह की बात सोच भी सकती है। इस पर आप देखेंगी कि उसकी खाला गुस्से से फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन कह देती है कि तुम्हें अब ये फ़ैसला करना ही होगा, वरना आर है या पार है, ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा के रखो। इसके बाद इरफान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही आखिर वो क्या फ़ैसला करे और क्या नहीं करे, क्योंकि अब इसकी बातों से वो बहुत तंग आ चुका है। यानी कि घर में आता है तो सब घर वाले यही, यानी कि जूही जो है वो ख़ास तौर पर दिमाग ख़राब कर रही है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रिश्ता करने की, मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो। आगे से आप देखेंगे कि इरफान साफ साफ जूही को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज अदब है ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतने घटिया निकलोगे, यानी कि इतना बड़ा कदम सिर्फ पैसे की खातिर आप लोग जो कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात याद रखना, तुम भी अपने घर में कभी खुश नहीं रह सकती हो। जो कुछ तुम दूसरों के लिए कर रही हो वो चीज़ तुम्हारे आगे ज़रूर आएगी। काफ़ी ज़्यादा इरफान बातें सुनाता है और कहता है अपनी माँ से कि अपनी बेटी को रोक लीजिए अभी भी, ये ना हो कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अगर उसको कुछ हुआ तो इसका मतलब होगा कि आप ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार होंगी। यानी कि जो कुछ आपने किया है दुर्योधन के साथ और शफ़क़ के साथ कर रही हैं, वो आपकी बेटी के आगे भी आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल का नाम है, इसलिए ऐसा होकर ही रहना है। आपको कोई अदब लिहाज है ही नहीं। हालांकि मैं बेटा हूँ, मुझे इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग मजबूर कर देते हैं इस तरह की बात करने को, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। बेहतर यही है कि अपनी बेटी को कोई अच्छी बात सिखाइए, कोई अच्छा सबक दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ सकती है। जहाँ तक रही शफ़क़ की बात, तो शफ़क़ से शादी तो मैंने करके ही रहनी है, चाहे आप लोगों की मर्ज़ी हो या नहीं हो, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बातों में नहीं आने वाला। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, बल्कि वह शफ़क़ की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता। इंसान ने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है, ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूंगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊंगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूरा पूरा बदला लूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगा।
چھوڑूँگا۔ کافی زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور سنبل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ جاتی ہے اور اس کی طبیعت دیکھ دیکھ کر اس کے باپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ بدلہ لینے کا سوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اس تبریز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا فراڈ آخر وہ ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ اپنے ذہن بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا کیونکہ اس نے اس کی بیٹی کو رلایا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس تبریز کے گھر میں جیسے ہی آتا ہے تو بالکل رونا پٹی سی پڑی ہوتی ہے اور سب گھر والے کافی اداس ہوتے ہیں، لیکن تبریز کا باپ جو ہے وہ تبریز کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اور تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا۔ میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھنا بالکل بھی گوارا نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی بالکل تمہارا جینا محال کر کے رکھ دیتی اگر مزید تم اس کے ساتھ رہتے۔ آگے سے تبریز کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت ضدی اور گھمنڈی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے سارے خواب اس کے ساتھ ہی جڑے تھے۔ چاہے جو مرضی ہو جاتا میں اس سے ایک ساتھ جدا نہ ہوتا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو اور اپنی فیملی یعنی دور کو دیکھو، اس کا کیا کرنا ہے اس پر دھیان دو۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کو وہ برداشت کر سکے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آخر کیسے اپنے سارے خواب توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور کیسے زندہ رہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کو بڑے دلاسے شلاسے دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم بہانہ کر دو کہ وہ میں نے جو شادی کی تھی وہ بس دباؤ میں آ کے کر لی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کہتی ہو تو ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں دور کو پتہ چلتی ہے تو دور کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر اس کی ساس اس کے پیچھے کیا رنگ لگا رہی ہے، یعنی کہ کیا حال کر رہی ہے اور کس طرح سے دماغ بھر رہی ہے تبریز کا۔ لیکن تبریز ایسا بالکل بھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی دور کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ دور کو کہتا ہے کہ تم نے تو یہی چاہا ہوگا کہ میں واپس آ جاؤں اور سارا کچھ ایسا ہی ہو جائے۔ آگے سے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہر کوئی عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس رہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ کبھی پورے نہ ہوں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج تم نے جو دعا مانگی وہی ہو کر رہا، میرے سارے خواب سارا کچھ ٹوٹ چکا ہے، میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں، اب تو تم خوش ہو۔ اس پر دردن کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جوہی کو اپنے کیے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے اور وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ وہ لڑکی ہے ہی اسی قابل تھی کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں چلی گئی ہے اور بڑے رام سکون سے رہ رہی ہے، اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، چاہے کوئی جیے یا مرے اس کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے معاملات سے سارے دور ہی رکھو، میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹینشن ہے اور آپ لوگوں نے آ کے مزید میرے دماغ خراب کر دیے ہیں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں ادھر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔